Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? So today we will continue with chapter 2 of ENG 300, which is business tools. Okay, so under this chapter, business tools, you will learn about two business tools that you are going to use for ENT 300 projects, individual and group assignments. The first one is SWOT analysis. Okay, pernah dengar tak SWOT analysis? Subjek lain pernah belajar kot, under management and such. Okay, SWOT analysis ni ialah strength, weakness, opportunities and threats. Okay, so empat ni dan disusun dalam bentuk matrix macam akan ada matrix dia macam ni. So kita akan tengok lah kejap lagi, ya. Okay, kita tengok yang ni dulu. SWOT analysis terbagi pada dua. The strength and weakness part is internal. Internal means kita boleh control within our environment, within our grasp lah. Maksudnya kita boleh kawal. Contohnya pekerja kita, keadaan company kita, produk kita, servis kita, harga kita dan sebagainya, ya. Dari segi eksternal pula, dia melibatkan opportunities and threats. Okay, so opportunities and threats ni ialah eksternal yang mana kita tak boleh nak control di luar bidang kuasa kita. Okay, contohnya foreign exchange. Kalau ada kita beli barang daripada overseas kan, kita dah terlibat lah turun naik foreign exchange tu. Lepas tu dari segi ekonomi dunia, contoh macam sekarang pandemik COVID-19, kita tak boleh control semua tu. Harga saham, okay, dan sebagainya. Okay, so boleh tengok lah, strength ni ialah things that the firm does well. Apa yang company tu bagus dan kuat, kekuatan dia, ya. Weakness ni kelemahan, things the firm does not do well, yang tak buat dengan bagus. Opportunities ialah peluang, condition, external environment that favor strength, peluang yang memberi kita menggunakan kekuatan kita, mengambil peluang. Dan threat ni pula condition yang okay, threat is ancaman. Ancaman means apa-apa sahaja yang boleh menggugat company kita. Contohnya kompetitor baru tiba-tiba muncul tepi jalan kan. Lepas tu kita jual produk ni, cupcake baru, banana, coklat, apa benda tak kan. Lepas tu tiba-tiba esoknya alamak ada orang dah jual benda yang sama dengan kita, dia tiru produk kita. So that's threat lah, external. Kita tak boleh nak control orang yang luar tu, competitors yang tiba-tiba datang tu, Internal, controllable elements inside a firm. Okay, contoh dekat sini dia bagi software airlines yang menggunakan spirit of the company. Contohnya ada baju uniform, ada dia punya props, topi dan semuanya tak malu untuk pakai, ya. So this is a good example of pekerja Southwest Airlines ni lah. Okay, external ni pula luaran. Okay, luaran ni contohnya ni lah. Dari segi legal, political, ethical, economic yang tadi Toy cakap, competitive, competition luar tu, technological, okay, semakin dunia berubah. Awak ambil contoh handphone je lah kan. Handphone awak beli hari ni, esok keluar baru, esok keluar baru. Tak ada nak kejar lah. So kita pakai je apa yang ada. Tapi kalau untuk business, they need to adapt to changes. Orang bertukar kepada teknologi baru, dia kena follow. Orang bertukar kepada sistem baru, online ni semua, orang kena follow. Orang sekarang tak isi form dah, orang isi Google Form je online, So senang. Kita tak payah nak check balik, kira balik, semuanya telah disusun secara automatically by the Google Form itself. Tak payah nak kira-kira dah lah, bazir masa. Social cultural, orang di kawasan tersebut, social culture, and also demographic, orang-orang yang kita berhadapan tu lah, external ni. Contoh customer kita berubah. Kalau dulu budak-budak tak main gadget kan, budak-budak main kat luar, basikal, teng-teng, lompat galau, lompat tinggi, apa benda semua tu, lompat tali. Tapi sekarang demografik berubah, budak-budak main gadget. So pengeluar dan juga orang-orang pengeluar barang kanak-kanak, baju kanak-kanak, gadget, permainan kanak-kanak, semuanya kena berubah ikut flow demografik ni. Okay, ni semua external. Okay, ini contoh matrix yang saya cakap tadi. Okay, contoh for MACD. You boleh tengok lah, dia bagi contoh kat sini. Kekuatan, strength for MACD, successful advertisement and brand name. Of course kita tengok M ni, kita dah tahu M merah kuning ni ialah MACD.
budak-budak kecil, baby pun tahu kan. Collaboration with Coke. Okay, kalau pergi McD kena minta Coke as dia punya air yang official. Jangan minta Pepsi Pepsi is under KFC. Clean environment and play space for kids. Mak ayah makan, budak-budak main kat play area tu. Professional training for employees, of course dia ada training yang betul-betul bukan cikai-cikai punya. And also competitive price. Competitive price ke? Sekejap lagi kita tengok Okay, dari segi kelemahan, weakness dia, weak product development. Kan ada certain produk McD yang dia nak melokalkan tu dah jadi flop kan, tak laku. Contohnya apa? Contohnya ada aiskrim yang special tu kan. Tapi kalau macam aiskrim McFlurry durian tu laku kan. So adalah benda-benda yang tak laku, yang orang kata tak sedap, yang rasa macam kuah rendang lah, yang macam kuah sate lah. I pun tak pernah try. Okay. Yang kedua weakness dia ialah management of franchisee and joint ventures. So susah nak handle katanya lah. Ramai dalam satu daerah pun kadang-kadang ada 2-3 outlet atau franchise tu kan, branches. Lepas tu satu negeri pula. Lepas tu satu Malaysia, beratus-ratus, maybe beribu-ribu outlets. So sangat susah untuk manage dia punya ni lah, nak handle lah Dari segi external pula, kita ada opportunities, peluang untuk internalization sebab dia serve only 1% of population. So maksudnya dia masih ada peluang untuk berkembang sebab dia relate dengan yang ni, growing dining out market. Sebab orang sekarang semakin busy, kononnya busy kerja, busy belajar, busy entah apa-apa lah, busy main game dan sebagainya. So people cook less, they don't have time, tak ada masa nak memasak kononnya. So they buy, dia beli, makan di luar, dining out. So people opt for something that's easy and fast to eat. Thus comes fast food. Food yang cepat dan senang untuk didapati, untuk dimakan. Okay. Threats, ancaman, more health conscious customers. Okay, this would be me lah, ni saya lah. Bertahun dah sebenarnya tak makan McD. Bukan saja dari segi health conscious sebab tak elok fast food ni is processed food. Kadang-kadang boleh lah, sebulan 2 bulan sekali macam tu. Hari-hari please don't. Okay. Threat from local competitor in different countries. Okay, so local competitor kawasan local ada jual apa untuk burger. Pada I lagi prefer orang yang jual burger Ramly tepi jalan tu. You suka tak? Burger Ramly tepi jalan tu I rasa lebih sedap, lebih mengenyangkan, lebih murah. 5-6 ringgit dah boleh dapat double special kan. Dengan segala sayur, dengan sos melimpah ruah, tak kedekut pun. Okay, lagi puas hati, lagi kenyang lama. To me, McD tak mengenyangkan. I don't know why. Mungkin daging dia makin nipis lah kot, for what I've seen. Sayur pun kedekut. Okay. Global economic recession. Okay. Dunia punya ekonomi down sebab COVID-19 ni kan. So orang tak berapa nak makan di luar, orang masak simple-simple kat rumah. Playing in mature and saturated industry. Industri fast food ni dah sangat tepu lepas tu dah sangat matang. Betapa banyaknya segala KFC, Pizza, Mary Brown, Domino's, macam-macam lagi lah, Burger King, apa lagi, Nando's, semuanya related lah, all these are fast food. Okay. So sangat besar lah competition dia, ancaman dia. Orang tu buat pasal Korea, orang ni pun nak tiru juga, burger Korea, ayam Korea, semua nak follow. Orang ni buat pasal sate, pasal rendang ni pun nak follow, ayam rendang, burger rendang, aiskrim rendang, macam-macam lah Okay, so this is for McD. You boleh ambil contoh lah untuk you fahamkan, untuk you buat assignment nanti. Okay, this is for Samsung. Okay, Samsung punya strength, kekuatan, limited cost in production. Okay, dia punya cost tak tinggi sebab dia ada kilang dia kat Korea. Invest lots of money in research and development. Dia memang tak kedekut untuk R&D. Dia letak duit banyak-banyak supaya dia dapat great product, great results. Great design, and also products are environmental friendly. Okay, weakness, kelemahan dia, focuses on many products at a time. Dia ada banyak cabang kan, Samsung Tab, Samsung Phone ni pun ada berpecah-pecah lagi lah. Y lah, apalah, itulah, inilah. Untuk budak-budak, untuk orang tua, untuk orang profesional yang ada pen note kan. Ada yang biasa-biasa, yang tengah-tengah. Okay. Lepas tu,
threats are large companies, company besar-besar memang dia punya ni lah ancaman lah, low gross profit due to price cut. Dia cuba untuk mengurangkan harga jualan, so dia kena cut profit dia lah. Profit dia jadi agak low sebab tadi dia R&D banyak kan, so sebab tu produk dia jadi mahal. Tapi to me, Samsung is also overpriced macam MACD tadi juga. That's my personal opinion lah. Samsung overpriced, where you can get something yang lebih kurang teknologi dia at half the price or even less. 1,000 lebih pun dah dapat handphone yang tip-top dah sekarang Okay, opportunities, peluang untuk Samsung. Expand to other countries, of course. Jual kat seluruh dunia lah. Invest more in its advertising industry. Iklan, macam-macam iklan ada kan, sebab dia macam-macam produk. Demand is growing, so create better quality electronics. Orang semakin bekerja on the go, macam sekarang kita ODL kan, online distance learning. So kita kena ada device yang bagus, kita kena ada internet yang bagus. So sebab ada demand, adalah supply quality electronics. Okay. And threats, ancaman untuk Samsung, of course dia punya competitors besar ni lah, which is Apple, Nokia, LG, Microsoft, Intel, Google. Dan sekarang I rasa flagship phones macam Oppo, Vivo, Xiaomi, Poco, semua tu lah, semua pun patutnya termasuk dalam ni. Sebab people are not buying Samsung, they are buying their competitors punya phones. Alright. Okay, ni Starbucks. So, you boleh tengok lah strength dia. Big. Valued at $4 billion US dollars. Besar tu. Good track record and also largest coffee house chain in the world. Paling besar punya coffee house chain. Rangkaian dia di seluruh dunia. Okay, dari segi weakness, kekurangan, kelemahan. Ada bad publicity. Adalah kes-kes pasal racism ke, pasal manager jahat ke, pasal customer memburuk-burukkan kedai ke kan. Expensive coffee, yes, very expensive. Overpriced also, sama macam MACD, sama macam Samsung, overpriced. Coffee bean price fluctuations, dia punya biji kopi tu turun naik harga pasaran dunia. So dia kena adapt lah, harga minuman dia sama je, takkan nak turun naik hari-hari kan. So dia kena absorb lah segala, kalau taklah kerugian, cuma cost tu dia kena absorb, lebih cost untuk kalau hari yang mahal-mahal tu lah. Okay, dari segi opportunities pula, peluang, market expansion. Dia boleh buka, contoh kalau buka kat Dongwon, I don't know, maybe ramai yang pergi kan, ada lecturer, ada students, suka lepak kat tempat macam tu, hipster katanya kan. Okay, rising coffee demand in South Asian markets. Okay, South Asian, kita Southeast Asian. So dia baru nak explore South Asian market. And extended supply range. Dia ada banyak rangkaian, banyak supply, banyak jenis kopi, banyak cabang, itu ini, sejuk panas, coffee bean itu, coffee bean ini, tambah itu, tambah ini, macam-macam lah. And also the threats, ancaman. Okay, ni tadi rising coffee beans prices, semakin naik, tapi takkan dia nak naikkan harga lagi, dah memang overpriced kan. Trademark infringement, ramailah yang buat setabak lah, tapi dia punya ni dia tukar gambar sikit, lepas tu dia tulis setabak kopi, orang Melayu punya. Tapi but still it's hijau, lepas tu tengah tu ada gambar orang lain. Okay, infringement lah tu. Kiranya dia tiru lebih kurang. Imitation goods, ada yang cap ayam punya, air kopi tu yang tadi tu. And with patent rights in expanding markets. Kadang-kadang dia bila nak melocalization kan produk, contoh macam tadi lah, dekat Malaysia ada MACD burger rendang, ayam Korea semua tu, tapi kat tempat lain maybe tak ada. So dekat sini pun maybe ada, tapi patent tu susah nak diuruskan. So jadi dia punya copyright untuk produk-produk tu jadi tertangguh lah, dan maybe orang lain akan curi tiru idea mereka. Okay, ini untuk Google pula. Okay, you boleh tengok Google dia ada macam-macam Google Search, Gmail, YouTube pun is under Google, dan macam-macam lagi lah, Google Music, Google News, dan sebagainya. Okay, strength, kekuatan, strong market position, robust financial situation, dia punya kewangan is very kukuh. Strong brand image, orang sebut
tengok je warna-warni tulisan tu dah tahu dah it's Google kan. Walaupun kadang-kadang dalam movie dia mengcap ayam kan, tulisan lain. Strong brand image, yes, dan tadi tu gambar warna-warni tu. Diversified product lines, macam tadi ada banyak, ada email, ada Google Drive, ada search dan sebagainya. Low operating cost sebab dia hanya perlukan server, and strong infrastructure base. Tapi dari segi kelemahan, weakness, too dependent on advertising revenue. Sebab dia start dulu dengan Google Search je kan. So ada Google Ads, Google AdSense semua tu lah. Lack of product integration. Okay, so dia tak ada produk dia tak tally. Macam tadi coffee ada banyak jenis kan. Kalau macam tadi handphone, Samsung ada banyak jenis Samsung handphone. Tapi yang ni terus berbeza. Dia ada YouTube yang tak ada kaitan pun sebenarnya. Dia ada Gmail, which is Drive, orang simpan barang dalam tu. Search, which is orang cari data. Sebenarnya tak ada kaitan integration tu. And international reputation, dari segi dia punya reputasi di overseas lah, ya, secara keseluruhan over the world. Untuk peluang pula, growth in internet usage. So orang sekarang macam tadilah ODL dah kita kan. So kita pakai internet banyak. So internet banyak, orang akan guna Google Search, orang akan guna Google Drive, orang akan upload assignment dekat YouTube, dan sebagainya. Increasing worldwide online and spending. Orang banyak beli kat Shopee. Orang akan search dulu Google. And new products, especially Google Plus. Google Plus ni pernah guna tak? Boleh try lah, survey Threats, ancaman, intense competition. Ada ke yang orang boleh compete? Yahoo Search pun I tak suka guna sebab dia punya search result tak setepat Google Search, ya. Exchange rate fluctuations. So dari segi Google Ads dia semua yang dekat negara-negara lain fluctuate lah dengan US dollars tu, foreign exchange. Lawsuit expenses, kalau kena saman dan menyaman dan disaman. Hacking and related security issues. Google Drive kalau tak secured, orang takut nak simpan barang dalam tu, takut kena hack. Privacy also sama, orang takut details atau data-data kena hack. Economic downturn, as there might be a cut in advertising expenditure. Orang bila dah ekonomi down macam COVID-19 ni, orang akan potong dekat tempat-tempat yang tak penting sangat dulu. Contohnya marketing lah. Kalau advertising and marketing ni orang biasa, kalau company besar spends millions and even billions. So kalau dia orang nak cut situ, rugilah pada AdSense semua tu. Okay, Uber pula. Uber, tahu kan Uber kan? Kereta-kereta tu. Strength dia dikenali ramai. Unlimited fleet of vehicle. Dan harga pun rendah daripada taksi biasa. Sebab tu orang suka sangat nak naik ni Uber ni. Kekurangan boleh ditiru. Sekarang ada MyCar, ada apa, Gojo lah, apalah, itulah inilah, macam-macam. Cost untuk maintain kereta, servis kereta tu mahal, tapi driver tak dapat banyak mana pun sebenarnya. So in the end macam tak untung je. Agak penat je duk drive orang sana sini, duduk dalam jam lah apa semua kan. Isi petrol lagi, servis lagi. Rupanya untung tak banyak mana. Unpredictable business model. And loyalty between Uber and its drivers is quite low. Orang boleh suka tinggalkan Uber dan masuk ke MyCar, masuk ke Gojo dan sebagainya. Opportunities, peluang. Can tap growing markets in suburban areas where taxi services are not available. Contohnya kat Dungon ni lah. Kalau zaman I belajar kat sini dulu, dulu student UiTM Dungon juga tak ada ni. Dulu ada private sapu je, dia tunggu kat depan pos A tu Tapi sekarang dah ada Uber, dah ada MyCar, boleh order je, lepas tu tunggu dia datang. Untunglah you all Offers cheaper, lebih cheap dari dulu. Potentially use electric cars to lower cost. Ni kalau orang use electric car lah, dia boleh charge je. And additional services like transporting children to school or pets to the vet. So sekarang ada Uber yang boleh bawa barang itu yang I dengar lah. Kita order Uber tapi barang yang kita hantar naik, tak ada orang naik pun. Which is quite good juga sebenarnya kan. Ada orang nak hantar barang je, nak hantar barang secara cepat, tak nak tunggu pos laju bagai. Pos laju tu ni esok baru dia hantar. Okay, threats, ancaman. Ni tadilah low profit margin, so driver dia tak happy, not happy. Local rules and regulations, lain tempat, lain negara, lain negeri, lain daerah, lain dia punya dia punya rules, dia punya undang-undang dan sebagainya. Increasing competition will ultimately decrease price. Bila dah ada banyak, ada Gojo, ada MyCar, bla 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 semua tu,
dia akan efek pada price. Takkanlah dia Uber seorang-seorang nak jual secara mahal lagi kan, nanti orang tak ambil dah. So dia kena ikut flow harga orang lain. And self-driving cars eliminate the need for Uber. Okay, zaman sekarang mungkin dekat overseas sana, dekat US sana, dah ada kereta yang drive sendiri, taxi drive sendiri. Macam tram yang drive sendiri, tak ada driver kan. So, orang dah tak order Uber dah. Orang order self-driving cars lagi untung, lagi wow. Okay, that's all for SWOT. Kita akan continue with business model canvas BMC in part 2 of this chapter.